हरि ओम। ओं नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले श्रीरत्नसिंहासनस्थ सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरो संयुक्तं जाग्र्यजनं भद्रायं वामपार्श्वेन रथचरणयुक्तं ब्रह्ममूर्ते नवनीयात् विधानं स्मरमस्य सज्जन्यपरिभूतभ्यं श्रीब्रह्मदारु स्मरामि श्रीदारु ब्रह्मं स्मरामि। बलभद्रस्य उग्रतर शुभ्रदिका भुवनेश्वरी जगन्नाथ साक्षात् दक्षिणकाली शैवदारुदर्शनं शैवदारुदर्शनम्। ओं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमो। बोल शंकर भगवान श्री उमापते हर हर महादेव की। ओं नमः शिवाय शांताय कालत्रये हतवे निवेदयामि चात्रणं तंगतिं परमेश्वर। बोलो शंकर भगवान श्री उमापते हर हर महादेव की। ओं नमः शिवाय शांताय कालत्रये हतवे निवेदयामि चात्रणं तंगतिं परमेश्वर। बोल त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुख्यमामृतं। हरि ओं नमः शिवाय। बोल जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र देव की, सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ स्वामी। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आमर ये सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। प्रिय आत्मन, आप समस्ते खुशी थे, शांति थे। आपण मु प्रत्येक मासिक फल प्रत्येक राशि मानक प्रत्येक राशि फल मु प्रदान करुच्ची। आज मु विगत दिन मानक मेष राशि फलाफल ये मासर मु कहीदेछि, वृष राशि मध्य आलोचना करदेछि। आज आमे जिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों पाई ये मास कहिले आमर पूर्णिमा ठारू पूर्णिमा पर्यंत चांद्रमास जोटा कि कार्तिक मास आरंभ हो जाइछि। कार्तिक मास अक्टोबर 7 तारिख रु आरंभ होई नवेम्बर 6 तारिख पर्यंत कार्तिक मास रहिबो। 5 तारिख पूर्णिमा हम सरीब। तापरे आमर आसीबो 16 मास। 16 मास कहले आमे तुला मास संक्रांति अक्टोबर 17 तारिख रु नवेम्बर 16 तारिख पर्यंत तुला मास रहिबो। एई तुला मासरे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई केउं केउं प्रकार फल रहिबो तार सर्विशेष आलोचना करुछि। जो मानकर मिथुन राशि से माने श्रवण करिवे ए मासरे आपण मानकर केउं केउं फल रहिबो कि प्रकार प्रभाव रहिबो तार मु सर्विशेष आलोचना करुछि। जदि आमे मिथुन राशि देखिबा, पुनर्वसु मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि, आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि, पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि, ये तीनिटा नक्षत्र रे आपणकर मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई एही तुला मासरे बा कार्तिक मासरे की प्रकार फलाफल शुभाशुभ रहिबो तार सर्विशेष आलोचना करुछि। रवि अक्टोबर मास 17 तारिख रे जेहेतु तुला राशि को जाइछन्ति, आपणक मिथुन राशि व्यक्ति विशेष पाई पंचम रवि रहिबो। पंचम रवि जोटा कि आपण कि
ଅଶୁଭ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 9 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 24 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଗୁଣ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ୍ କରିବ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବ। ପିତା ତୁଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭାର ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ରବିର ଫଳାଫଳ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 17 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ କରିବ, ଅର୍ଥ କାମ କରିବ, ଆୟ ଫଳ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେହି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏ ମାସଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଧନଗମନ ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭାଶୁଭ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅତିଚାର ଚଳନୀରେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ। ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ। ବାକି ଥିବା ପଇସା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଉଧାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଇଏ ଥିଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଧନ ଭୋଗୀ ହେବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆୟଫଳ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରହିଛି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିକୁ ଷଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେବ, ପରୋପକାର କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେନାପତି ସଦୃଶ, ସୈନିକ ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ସେମିତି ବିଛା ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଷଷ୍ଠ ବୁଧ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ମୋହିତ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧଙ୍କର ବକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ କରିଥିବେ, ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଅନ୍ୟକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଫଳ ହେବେ। ବିଫଳ ମନୋଥ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ପରେ ଶିର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେବ, ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମକୁ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର 10ଟା 8 ସମୟରେ ବକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
बृहस्पतिंकर वक्र आरंभ में बृहस्पति आपणकर राशि द्वितीय बृहस्पति थी आपन को उन्नति करछंती किंतु वक्र रे किछि ना किछि वक्र फल पाइबे माने कौन क्षेत्र में बाधा विघ्न सृष्टि हम अटकी जीव कौन कार्य रे आपन जेतिकी सफल पाइबा कथा सेतिकी सफल रे टिके कम परिमाण रे पाइबे। वक्र मतलब वक्र अर्थ आपन जेकोसी काम करुथिबे साथरे कोनोसी ना कोनोसी काम रे बाधा विघ्न सृष्टि हम स्लो हो जीव धीर हो जीव से धीर होइतिबा कारणरू आपण काम गुड़ाक धीमा पड़ीजिव काम रे टिके सफलता अर्थ रे टिके सफलता रे टिके कम पाइबे किछि दिन पर्यंत वक्र जति दिन पर्यंत रहिबे। बुधंकर सेमती रहिबो जो मानकर मिथुन राशि मानकर अत्यंत भल थिले भी महिला मन को टिके कष्ट भोगिबा को पड़ी पारे। संतान माने छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र रे उन्नति जग करिवे। चाकरी क्षेत्र रे चाकरिया माने चाकरी क्षेत्र रे उन्नति जोग अछि। व्यवसाय माने निश्चिंत रूपे व्यवसाय रे ए मासटी निश्चिंत रूपे आपण पई उत्तम रहिबो। अर्थागम हबो आय फल हबो व्यापार वाणिज्य रे उन्नति करिवे। समस्त कार्य रे भल रहिबो किंतु महिला मानकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा देबो चिंतित रहिबे मानसिक अशांति सृष्टि हबो। आउ आपणकर नवेम्बर 9 तारिख पर शारीरिक अस्वस्थता जोग दैछि। ये थिला मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान पई 3टी नक्षत्र गोटे राशि फलाफल ए मासर फलाफल मु आपन को सर्विशेष आलोचना कली। जे मानकर सेई मिथुन राशि मानकर जो मानकर जो नक्षत्र मानकर टिके टिके असुविधा रही किंबा महिला मानकर छात्र छात्री मानकर व्यवसाय मानकर कोनोसी प्रकार असुविधा लगे ताहले बुधंकर मु किसी प्रतिकार व्यवस्था माध्यम रे बुधंकर मंत्र मु कहूची जोटा कि आपण पाठन करले आपण को ए मासटे निश्चित रूपे शुभ शुभ फल हेबो। प्रियंगो कलिका श्याम रूपिणं प्रतिमं बुधं सौम्य सर्वगुणपेतं तं बुधं प्रणम्यहम्। ए मंत्रटी को 11 थर प्रत्येक दिन स्नान परे सूर्य को जल अर्पण करी आपण बुधंकर मंत्र को पाठन करंतु। निश्चिंत रूपे बुधंकर प्रभाव रे आपणकर ए मासटी निश्चिंत रूपे आपण को शुभ फल दब शुभ 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 समस्त क्षेत्र में शुभ शुभ हम। आउ थे मंत्र मंत्र को कही दउची प्रियंगो कलिका सम रूपिणं प्रतिमं बुधं सौम्य सर्वगुणपेतं तं बुधं प्रणम्यम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जो मानकर महिला मानकर स्वास्थ्य रे समस्या देखा देवार जो समस्या रही सेथिपाई आपण नृसिंहंगर मंत्र पाठन करिवे। नृसिंह मंत्र हला उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतमुखम नृसिंहं भीषणभद्रं मूर्तमूर्ता नम्रम्यम। ओं ब्रह्मस्थल छिड़ा होई स्नान परे ओं अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः या को आपण मिनिमम 11 थर पाठन करंतु। अधिक रु अधिक आपण 21 थर पाठन करंतु। निश्चिंत रूपे आपण शरीर सुस्थ रहिबो स्वास्थ्यगत समस्या दूरीभूत हेबे। ए मासटी आपण पई अत्यंत उत्तम हबो समस्त प्रकार शुभ शुभ फल पाइबे। जेहेतु बृहस्पति वक्र आरंभ रोची आपणकर नृसिंहंगर मंत्र पाठन करिवे आ बुधंकर भी मंत्र पाठन करंतु। निश्चिंत रूपे ए मासटी आपण पई उत्तम जीव। जय जगन्नाथ जय मां सरला। आमर ये चैनल को जदि आपण किछि परिमाण रे उपकृत हेउथांती ताले आमर ये चैनल को सप्तऋषि दिव्यसन संस्थान चैनल को आपण सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।